Na ni comment sa akong video gahapon. Niya na siya nga. Ang naong biya nimo mura og sa kalabaw nga naulanan. Tanaw kuno parehas ba mig naong oh. Suso ni mong bayhana ka. Ni madam. Yan niingon pagid siya nako nga basi kuno makasuhan ko. Then kanang ingon pa siya nga niya na siya nga nanghambog pagid siya siyang bata nga kuha na kuno kanang pulis kuno iyang bata. O gubay. Nya wala po ko mangutana. Nya niya ana pagid siya nga basi kuno makasuhan ko. Ano di ay? Oh no. Nanghilabot ko si mong kagalingon, namantay ko nimo. Dayon napagid siya usay ang istorya nga tagalasang. Oh shit. Naunsa nga no? Kanang diya ng babaw. Mao na imo agianan dire. Ha? Tanawa? Nya mamantay ka sa imo ang mamantay ka nako. Limpyo sa imo ang kaugalingon. Usa ka mamantay sa kuha. Ha? O ka gabae? Oh, taga dire ka sa bukid ay. Maingon pa kang tagalasang. O ka gabae? Ha? No, yan sa to. Tanawa. Sus. Paglimpyo sa oy. Usa ka mang basa kuha. Diha ra mga idol.